Yang pertama, dia mesti mengurangkan saya punya komitmen bulanan. Contohnya macam kereta. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, mungkin sebenarnya ramai bila cakap tentang DIY, cakap tentang kita nak repair apa-apa benda lah. Sebagai seorang lelaki, mungkin alat-alat menukar ni satu benda yang kalau kita dapat satu benda yang wow, dan boleh dikatakan, saya rasa tak salah kalau saya katakan ia satu syurga untuk orang lelaki. Mungkin kalau wanita tu kalau dia dapat satu kelengkapan untuk memasak yang barang dapur lah, ataupun barang-barang menjahit. Macam saya tak PKP itu, saya belajar banyak benda. Saya belajar repair kereta, saya belajar cat kereta, saya buat kabinet, saya belajar wiring rumah, pasang aircon, renovation. Lepas tu saya belajar tentang electrical, macam ni nak repair barang-barang. Saya tak tahu repair mesin basuh, petais, macam-macam lah. Tapi sekarang ni saya alhamdulillah lah, dah tahu. So persoalannya, kalau kita nak belajar DIY, apa benda yang paling penting ataupun paling utama yang kita nak kena mulakan? Kalau tanya saya lah kan, saya dulu starting saya belajar, waktu mula-mula saya punya handphone crack tau, dia punya screen tu crack. Lepas tu saya beli dia punya alat. Saya bermula dengan satu Tupperware yang mana dia lebih kurang macam ni lah, macam ni, tapi ada dua bekas, satu untuk simpan solder, satu untuk skru kecil-kecil, wire kecil-kecil macam tu lah. Bila saya tukar screen tu jadi sukses, saya jadi macam excited. Lepas tu kebetulan waktu tu saya beli kereta second, so saya pergi ke bengkel, saya repair 1,000 dan kereta tak selesai masalah. Jadinya saya macam alang-alang dah PKP ni. Lepas tu bila saya tengok, saya buat calculation dari segi kewangan, macam saya dah kira lah total untuk repair kereta modal dalam 5 atau 6k lah. Lepas tu sebenarnya takut tau. Saya benda paling mahal saya beli waktu tu impact wrench di Watt. So bayangkan lah, punyalah nervous bila saya beli benda tu. Benda pertama yang saya buat waktu saya nak belajar repair kereta tu, saya buka pasang tayar. Saya sel lebih 10 kali kot, sebab saya nak biasakan dengan rasa beban yang berat angkat tayar dan buka skru yang ketat. So bila dah terbiasa kan angkat, buka skru, angkat tayar, lepas tu barulah saya rasa confident lah untuk buat benda-benda yang lain. Itu saya lah. Saya memang start dengan noob, start dengan kosong. Memang tak tahu apa-apa pasal kereta. Lepas tu kebetulan dalam 10 bulan lah, dalam bulan 11 waktu tu, bateri kereta saya kong. Lepas tu saya kan biasa kan kalau macam kita tukar bateri kan, kita akan trade in kan. Kita dapatlah jimat RM15 ke RM20. Tapi saya tak trade in. Apa saya buat, saya beli bateri. Lepas tu bateri lama saya simpan. Saya belajar wiring kereta, wiring lampu. So kat situ saya tahu, rupanya nak belajar pasal kereta, elektronik ataupun wiring kereta, senang je kalau kita tahu dia punya basic kan. Dan kita boleh buat wiring luar daripada litar lah. Maksudnya kita ambil satu bateri, kita buat wiring. So kalau apa-apa jadi, bateri tu yang akan terbakar kan, bukan kereta kita yang terbakar. So itu cara saya belajar lah. Okey, berbalik pada persoalan, apakah ilmu yang paling utama kan dalam banyak benda kita nak buat dalam dunia? Minat tu memang banyak lah. Kita nak repair kereta, repair motor, kita nak buat renovation, nak wiring tu semua kan. Benda apa yang saya consider kenapa saya kena belajar benda tu? Kalau tanya saya, benda tu mesti ada beberapa ciri lah. Yang pertama, dia mesti mengurangkan saya punya komitmen bulanan. Contohnya macam kereta. Walaupun kos untuk repair kereta tu 5 ataupun 6,000 waktu tu kan, saya nak beli impact wrench, tool tu semua. Tapi bila saya buat calculation, kalau dengan adanya kereta, waktu tu saya ada 2 kereta lah sekarang. Saya punya kereta Avanza saya bawa bagi mak saya. Jadi ni saya tinggal 2 kereta lah. Sebelum ni saya ada 3. Akan datang saya fikir jauh lah sikit. Saya cakap kalau akan datang ni saya nak ada satu 4 wheel dengan Estima ataupun Alphard, which is kalau hantar pergi kedai, kos tu akan jauh lagi mahal lah daripada kereta yang saya ada sekarang ni. Sekarang ni saya pakai kereta Myvi dengan Persona. Jadi ni saya fikir jauh. 6,000 kalau saya sukses, masuk lepas ni saya dah tak bergantung untuk hantar ke bengkel. Waktu tu memang, tapi saya waktu tu yang penting adalah semangat dan perasaan jangan give up lah. Benda tu yang sebenarnya susah lah saya nak develop dalam sebulan lebih jugalah. Saya tengok YouTube, saya tengok baca dalam grup Facebook, saya masuk semua jenis grup kereta. Bila saya tengok segala persoalan tu ada jawapan, cuma saya kena kaji study, baru saya berani untuk invest beli tool yang mahal tu. So waktu tu maksudnya benda yang saya consider untuk saya beli, untuk saya belajar adalah ilmu tu mesti mengurangkan komitmen. Yang keduanya, saya ada confident lah untuk belajar. Maksudnya dia bukan setakat kita beli satu tool, tak kisahlah murah ke mahal, tapi kita tak tahu macam mana gambaran benda tu. Kalau nak cakap benda yang murah, bagi saya benda yang paling murah untuk kita belajar DIY, piping lah. Kalau piping, macam kita semua tahu kena ada fitting, kena ada PVC pipe tu semua. Lepas tu kena ada cutter ni. Kalau ada cutter, yang ni saya beli kat Mr. DIY lah. Mr. DIY harga dia dalam RM13 something, RM14 lah. So far okay, saya sangat recommend pipe cutter ni. Lepas tu kalau tengok belakang saya ni,
Ini saya punya kipas lah. Kipas ni kalau saya buat kerja tak adalah, sebab saya buat kerja kat luar. Jadinya bila saya buat kerja tu panas, dan on kipas lah. So kalau tengok ini post pneumatik, sampai satu masa banyak benda yang dia berkait tau. Kalau kita tak ada benda tu, dia akan tak boleh buat kerja. Macam pengalaman saya kan, saya repair kereta, antara benda yang saya kerap ada masalah, bearing lah. Bearing ni paling bermasalah. So, bearing ni ada banyak jenis, ada yang kecil, ada yang besar, ada internal bearing, ada yang bearing kat luar. So jadinya bearing tu saya selalu ada masalah. Sekarang ni pun saya nak tambah lagi, saya punya bearing puller. So kalau cakap tentang elektronik ataupun elektrik kan, tool yang wajib ada, testpan, multimeter, yang ni pun saya beli dalam RM40. Kata ni boleh lah pakai gunting untuk sementara kan. Maksudnya kos tu bawah 100 pun kita dah boleh belajar. Tapi persoalannya, adakah dia mengurangkan kita punya komitmen bulanan? Faham tak maksudnya? Kita belajar tapi kita tak apply, so kita akan lupa. Sebab tu saya banyak belajar, dan sampaikan saya buat nota. Nampak tak? Sebab saya ni saya memang belajar mekatronik, tapi sebab saya tak apply dalam bidang electrical, jadinya saya memang buat nota. So macam tu lah. Maksud bila kita nak belajar satu ilmu, antara benda yang kita kena consider, adakah dia akan mengurangkan komitmen kita dalam bulanan. Yang keduanya, berapa total cost tool yang kita kena keluarkan. Adakah kalau macam kita terjadi nak belajar, kita tak sukses, kita fail. Contoh macam saya fail belajar pasal kereta, automatik saya boleh 6,000 tu banyak lah saya boleh gunakan untuk ke tempat lain. So jadinya benda tu yang kadang-kadang saya masukkan. Bila nak belajar, pastikan kena ada objektif, kena ada reason. Daripada reason tu dia akan boost kita punya energy. So saya dulu memang perasaan takut, dan saya develop perasaan jangan give up tu. Dia bukan datang daripada saya punya background yang daripada dulu boleh sukses macam mana, tak. Saya pun pernah alami pengalaman fail, ataupun saya belajar Adobe Photoshop, saya beli iMac semata-mata nak belajar Adobe Photoshop. Bila sampai satu masa saya tak jadi, saya give up tau. Sekali saya terus tinggalkan. Dekat 2 tahun juga saya stop. Lepas tu yang buatkan saya belajar waktu tu, bila saya buka kedai, saya hantar design yang pertama pergi ke kedai untuk dia buat. Saya beli dia punya soft copy tu, 100.5 saya bayar untuk dia punya soft copy. Bini dengan banting tu harga lain ni, tapi untuk soft copy tu saja 100.5. So daripada saya beli tu, saya tengok tool apa yang dia gunakan, macam mana kalau macam saiz 5x5 kaki. Dia kalau banting di kaki kan, 5x5 macam mana nak tahu kan. So kat situ baru saya dapat banyak idea gambaran macam mana nak design. Waktu tu lah, start pada waktu tu baru saya pandai. Tapi gap 2 tahun lah yang buatkan saya give up untuk belajar Adobe Photoshop. So pengalaman fail tu buatkan saya sangat takut. Kalau saya belajar pasal kereta, saya akan give up. Dan saya dah invest tinggi lah kos untuk repair kereta kan. Lepas tu saya give up macam tu je. Itu yang saya maksudkan. Serendah mana pun kita punya harga tool, kita kena pastikan yang worth it. Dia berbala untuk kita punya kehidupan, dan dia mengurangkan kita punya komitmen bulanan. So apa pun, thank you sebab dengar saya punya sembang ni kan. Actually sekarang ni saya sedang develop skill untuk create satu channel YouTube, Facebook. Tapi saya belum official nak buka lagi sebab saya tengah develop. Antara part yang susah dalam buat video ni adalah saya kena ubah saya punya karakter. Saya ni tak adalah pandai kat depan kamera kan. Lepas tu ini pun actually saya dah banyak improve dalam 2-3 bulan saya belajar. Saya dah banyak improve kat depan kamera. Saya tengok modal tak tinggi lah saya beli satu handphone, tapi saya kena develop dari segi dalaman. Saya kena berlakon senyum dengan gaya bercakap. Itu satu benda yang tak mudah lah untuk saya. Akan datang memang coming soon. Memang saya akan slowly akan create saya punya channel lah. Sekarang pun dah buka dia punya account, tinggal nak upload je video-video. Banyak actually benda yang saya kena kuasai dalam video ni. Yang pertama, saya kena ubah saya punya karakter untuk bercakap supaya video tu nampak lebih menarik. Yang keduanya, skill untuk Adobe Photoshop. Banyak lah. Bila nak letak thumbnail tu, boleh lah design pakai Canva ke apa kan. Tapi sebab saya dah tahu pasal Adobe Photoshop, saya pun dah tenang lah kan. Yang ketiganya, video editing. Video editing ni benda yang paling panjang lah, sebab dia bukan edit video, tapi saya nak kena skill untuk ambil gambar, dia punya background. Ni pun saya set up sebab saya nak ambil video tu kan. Kalau saya tak set up, memang saya pun takkan nak jadi content creator kan. Tapi niat saya sebenarnya, saya nak jadi content creator ni lebih kepada saya nak berkongsi ilmu, dan lebih kepada saya nak cabar diri buat something yang saya tak pernah buat. Dan itulah saya memang suka belajar kan. Dan lepas saya dah mahir dalam content creator buat video, saya akan move to another chapter lah. Tak tahu lah, maybe nak belajar menjahit ke apa. Actually mesin jahit dah belilah, cuma tak start belajar lagi. Saya ke IB sebab saya nak belajar buat video ni. Apapun, thank you for watching. Assalamualaikum.